ये बढ़िया था गुरु। গোত গোত করে শুয়োরের মতো গিলবি না। नहीं करते हुए कुछ भी हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है गोलगप्पा चैलेंज। सो मेरे साथ आज है मेरी सिस्टर इन लॉ माधुरी। सो गाइस, ये चैलेंज जो हारेगा उसे ये मिर्ची खाना पड़ेगा, रेड मिर्ची। पता नहीं किसके नसीब में ये मिर्ची है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग तो गोलगप्पा चैलेंज करेंगे। तो इस लॉकडाउन के टाइम पे हम लोगों को गोलगप्पा मिलेगा कहाँ? चलो फिर लेके आते हैं। तो गाइस, our गोलगप्पा इज रेडी। सो देखते हैं कौन ये चैलेंज जीतता है। सो हम लोग अभी स्टार्ट करने वाला है। स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 स्टार्ट। পারবো, শুধু ডাব নিয়ে গোত গোত করে শুয়োরের মতো গিলবি না। सो गाइस, मेरा ये चैलेंज कंप्लीट है एंड मैं इसे जीत गई हूँ। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो इसके अभी तक 8 गोलगप्पे जो बचे हुए हैं वो अभी कंप्लीट नहीं किया है। सो मैं बहुत मार्जिन से जीत गई हूँ। मुझसे नहीं हुआ ये गोलगप्पा ईटिंग चैलेंज। तो आज की विनर है मेरा भाभी। सो गाइस, ये तो हार गई है चैलेंज। तो इसे अभी रेड मिर्ची खाना पड़ेगा। सो रेड ड्रेस एंड रेड मिर्ची। तो चलिए, और इंतजार नहीं हो रहा है, इससे अभी खिलाते हैं रेड चिली। सो रेड मिर्ची को पेश किया जाए। तो इस बेचारी ननद जी को अभी से खाना पड़ेगा। सो लीजिए ननद जी, इसे खाइए। खाइए खाइए। पानी 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 तो लेकिन मिलेगा। अरे जल्दी से दे दो इसको पानी यार, फेंक दो इसे। पानी दो। ओके, आर यू ओके? इसको इतना सा खाने के बाद इसका हालत आप लोग देख सकते हो कितना खराब हो गया है। मतलब इतना तीखा था वो मिर्ची। सो गाइस, यही था हम लोगों का आज का वीडियो जो मैं ये चैलेंज जीत गई हूँ एंड ये हार गई है मेरी ननद जी। सो गाइस, वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पास में जो बेल आइकन है उसे हिट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय गाइस। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई।